समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने वीडियो को बिल्कुल स्किप करंतु नहीं, कारण आज वीडियो आम देखा जो जाकुबंक कूओ निकट में प्रभु जीशुख्रीष्ट जने समीरणीय स्त्री को भेटी से कूओ को आज आम मैंने देखा। आपण हुए आश्चर्य होते कि कौन से कूओ आज जाए अच्छी कि से कूओ कौन आज पर्यंत अच्छी। हाँ प्रिय बंधुगण, से कूओ को वर्तमान भी एबे सुधा मध्य से कूओ को कौन कराई जत्न से लिखाई। देखंतु जाकोब्स वेल माने जाकुबंकर कूओ, यही सहर अच्छी जाकुबंकर कूओ। यही दिगरे गले एक चर्च पड़िबो, से चर्च भितर रखा जाइछि जाकुबंकर कूओ को। मोर कहबार अर्थ होछि से कूओ उपरे गोटे चर्च बनाई और से कूओ एबे मध्य रही अछि। जाकुबंकर कूओ जो स्थान रे प्रभु जीशुख्रीष्ट जने समीरणीय स्त्री को भेटी। जदि आपण जानिया चाहूँगी एटा पवित्र धर्मशास्त्र कोड लिखाई, तेबे आपणकर अवगति निमंते मु जनईदेवा चाहे। जदि आपण जानिचंती तेबे आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपण जानि नाहांती तेबे बाइबल रे खोलंतु योहन लिखित सुसमाचार तार 4 पर्व 4 अध्याय 1 रु पढ़ंतु संपूर्ण रूप रे। आ सेठारे प्रभु जीशुख्रीष्ट किपरि आसिले, समीरणीय स्त्री लोक सहित प्रभु जीशुख्रीष्टंकर केमिति भेट हैला, ए समस्त विषय लिखा अछि। आ आपन को विस्तार भाव में सबू किसी जानिया पाई मिलिबो। तेबे सही समय प्रभु जीशुख्रीष्ट समय जहाँ घटी ता आज मध्य हम देखु। बर्तमान आपण जहाँ देखुचंती मो वीडियो को टिके पुश कर देइछि। आपण वर्तमान जहाँ देखुचंती ये होछि गोटे चर्च, ये होछि एक ऑर्थोडॉक्स चर्च एवं एई चर्च भीतर रखा हैछि। एई चर्च भीतर अछि जाकुबंकर कूओ। तेबे प्रिय बंधु देखंतु केते बड़ चर्च। आ चर्च रो नाम होछि सेंट फोर्टिनी चर्च। सेंट फोर्टिनी चर्च ए चर्च मध्य रे रही अछि जाकुबंकर कूओ, जो कूओ निकट रे प्रभु जीशुख्रीष्ट एक समीरणीय स्त्री को भेटी। तेबे प्रिय बंधुगण, से कूओ को आमे निश्चित भाव में देखा। मुझे आपको देखी वीडियो को देखुता आउ ए वीडियो को एंजॉय करथांतु, ता सहित परमेश्वर का वाक्य मध्य शुणुथांतु। एका बेले दुईटा काम, जमती कथार अच्छी गोटे गुड़ी रे दुईटी शिकार। आपण परमेश्वर का वाक्य मध्य पढ़ंतु, सही समय जगह आज केमिति देखा जाए, ता सहित जाकुबंकर कूओ को मध्य आपण देखंतु। समरिया तबे जाकुबंकर कूओटी जो जगार थिला एबे बसी सेटा समरिया। समरिया बोली गोटे जगह सेठी आज मध्य एमिति एक चर्च रही अछि। से कूओ को एई भितरे साइतिक रखा हैछि। तबे ख्रीष्ट रे प्रिय भाई एवं भौणी माने चलंतु आमे माने प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ जीवनर गोटे अंश को आमे माने अनुध्यान करिबा। एइटा होछि समीरणीय स्त्री विषय को नहीं। प्रभु जीशुख्रीष्ट समरिया देई गला बेले आउ जते बेले से गोटे कूओ निकट रे पहुँचुचंती। से कूओ निकट रे पहुँचला परे से देखुचंती जने स्त्री लोक पानी नेबा पई आसुची। आ प्रभु जीशुख्रीष्ट से स्त्री लोक को पचारुचंती, मते मध्य पीबा को दियो। तबे प्रिय बंधुगण, एवं स्त्री लोक जनक कहूँ आपण जने जिहुदी होई किपरि जने समीरणीय स्त्री हाथरू जलपान करिवे। आपण तो जाति रे बड़ जिहुदी जाति आपण। तबे प्रिय बंधुगण, से समय प्रभु जीशुख्रीष्ट कौन कहउचंती? प्रभु जीशुख्रीष्ट कहउचंती, जी तुमको जल मागुचंती तुमे जदि जानी थांत तेबे तांको तुमे अनंत जीवनर जल तुमे मागी थांत। किंतु प्रिय बंधुगण, अनंत जीवनर जल कौन ताहा से समीरणीय स्त्री को जना नथिला। से स्त्री लोक भावुला
ଏଇ ଜଳ ବୋଧେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଜଳ, ଯେଉଁଟାକି କେବେ ମଧ୍ୟ କିଏ କାହାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଥରେ ପିଲା ମାନେ ଆଉ ଶୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଜଳ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ସେ ଜଳ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେ ଜଳ ଦେଲେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ଜଳ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ତୁମ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁମେ ଡାକିକି ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ଏ କଥା ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଲ, କାରଣ ତୁମର 5 ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କହିଦେଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣୁଛି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କହିଦେଲେ, ଆଉ ସିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବେ ପରା। ତେବେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ, ଯିଏକି ସବୁକିଛି କହିଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ତର କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି। ଏମିତି ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ କୂପ ନିକଟରେ ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ରହିଅଛି କ'ଣ ରହିଛି? ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ରହିଛି ଯାକୁବଙ୍କର କୂଅ, ଯେଉଁଟାକି ଯାକୁବ ଖୋଳେଇଥିଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ଅଛି ଯାକୁବଙ୍କର କୂଅ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୂଅର ଆୟୁଷ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବର୍ଷ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଯାକୁବଙ୍କର ସମୟରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେଇ କୂଅକୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ କୂଅ ନିକଟରେ ବସିଥିଲେ ବା ଯେଉଁ କୂପ ନିକଟରେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ କୂପ ବା ସେଇ କୂଅ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ। ସେଇ କୂଅ ଉପରେ ବନା ହେଇଛି ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚଟି ଅଛି ସେ କୂଅଟି ଅଛି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ଆମେମାନେ ସେଇ କୂଅକୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖିବା। ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ନିଜ ଆଖିରେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆପଣମାନେ ସେହି କୂଅକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟୁ ଯେ ଆମେମାନେ ଯାକୁବଙ୍କର କୂଅକୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ତେବେ ଏଇ ଯାକୁବଙ୍କର କୂଅ କେମିତି ହେଇଥିବ? ଏଇ ଯାକୁବଙ୍କର କୂଅ କେମିତି, ଆଉ କ'ଣ ଖାସ୍ ବିଷୟ ରହିଅଛି ଏ କୂଅରେ? ଖାସ୍ ବିଷୟ ଏଇଆ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କୂଅ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ କୂଅ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏ କୂଅ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି। এইটা দেখুন প্রিয় বন্ধুগণ, ইয়ে হচ্ছে সেই কূଅ। ଆଉ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କୂଅ, ଏଟା ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବେଦୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ପାଖରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କୂଅ କି ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ,
देखो ये बाल्टी रखा जाइए गोटे ढाल रखा जाइए ये हूँ कूओ देखु ए कूओ भितर एबे मध्य पानी रही अच्छी एबे सुधा पानी रही अच्छी जहाँ कह जाए जाकुबंकर कूओ आउ एठू वर्तमान भी लोक माने पानी काढ़ी कौन करि पान करि तबे प्रिय बंधुगण से चर्च हूँ धन्य जो चर्च भितर ए कूओ रही अच्छी से चर्च हूँ धन्य प्रिय बंधुगण आउ समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम बना आंतरिक नमस्कार। आउ जदि वीडियो आपको भल लगी था वीडियो को शेयर करूँ आउ जब चैनल को प्रथम थर चैनल को सब्सक्राइब करूँ कारण आगामी दिन में एमती अनेक वीडियो आपको मिल वीडियो को शेयर करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद।